विधानसभेत म्हादयचो विषयच येवंक ना। निर्मला सावंत आनी प्रज्वल साकरदांडेन पत्रकार परिशदेत खंत उक्तायली। गोयची अस्मिताय म्हादय वाटोवपाचो यत्न सरकार करता। WRD मिनिस्टरान जाप दिली। विधानसभेत म्हादयचो विचार सरकारान करूंक नाशिल्ल्यान म्हादय बचाव अभियानाच्या फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेतली। विजय सरदेसायान परिशदेचो प्रश्न विधानसभेत मांडलो आनी अजून सरकारान म्हादयचेर जैत मेळोवंक ना अशें म्हटले। ऑगस्टात म्हादयची केस कोर्ट हातात घेतले अशें सुभाष शिरोडकारान विधानसभेत सांगले। पळयात तातूंत ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कळसा प्रोजेक्टाक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड आसा ते सगळे मेन्शन केला। जॅकवेल आनी वे आनी जायते गजाली। सो दे आर गोईंग अहेड विथ इट आनी इन द एन्शुइंग लोकसभा इलेक्शन्स विच आर राउंड द कॉर्नर सिन्स द कर्नाटका गव्हर्मेंट 28 MPs दिता न्ही पॉलिटिकली वी आर सामके नेग्लिजिबल गोवा नाच कशे फक्त 2 MPs सो ते आमकां केअर करचे ना आनी दे वील गो अहेड विथ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम आनी दे वील कंप्लीट इट and it appears that the Madai issue is in limbo आणि ते postpone जायत आसा। सो डेट दितात मागीर ती 29 and 30th नोव्हेंबर कितें दिल्ली ती पोस्टपोन जावन 6 डिसेंबर ती कंटिन्युअस पोस्टपोन जायत। सो आय फील दॅट आतां ह्या खेपेक असेंब्लीनूय ते म्हादय इशू रेज जावंकूच ना। जे लास्ट खंयच्यो असेंब्ली सेशन आसा तातूंत म्हादय इशू रेज तरी जातालो आतां तो सुद्दां जावना and they are going ahead with the diversion scheme and they are going ahead with the construction of the dam. सुप्रीम कोर्टाक कर्नाटका गव्हर्मेंटान सांगला नो कंस्ट्रक्शन इज डन अँड नो कंस्ट्रक्शन विल बी डन जाल्यार EC आसा तिथं तांकां परमिशन दिवचे ना। पूण हे सरकारान तांकां दाखोवन दिवं नाका। सरकारान जर न्हिदून रावलो आसत जाल्यार ताचो उपयोग जावचो ना। आनी जशी 2018तल्यान 14 ऑगस्ट 2018तल्यान ट्रायब्युनलान अवॉर्ड दिल्ले ताज्या नंतर आजपर्यंत कितेंच करना। 18 म्हणजे 19, 20, 21, 22, 23, 24 हांव गेल्या आठवड्यानूच गेल्लो आसा त्या परिसरात। सध्या जरी तेंच्यांनी काम करूंक ना तरी ताई ज्या पद्धतीन सांगला त्या पद्धतीन तेंची जी ग्रेविटी आसा एकंदर हो प्रकल्प फुडें व्हरपाची ती पळयल्यार तेंचे धार्मीक नेते जे आसा तेंचे राजकारणी जे आसा ह्या प्रश्नाचेर एक ठाम आसा। प्रज्वल साकरदांडेची खंत विजय सरदेसायान विधानसभेत मांडली। सरकाराक अजूनही म्हादयचेर जैत मेळना। खंय गेल्ल्यो इतल्यो टिमी? गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान विधानसभेत सभापतीक विचारले। हाऊस कमिटी एक दोनदा मेळ्ळी मागीर हाऊस कमिटी न्हिदली। मंत्री काम अदरवायज तांचे डिपार्टमेंटान बरो करता पूण ह्या हातून म्हादयचेर लिगल टीम जी आहा ते लिगल टीमीक तुमी हाऊस कमिटी मेळून रिपोर्ट करा। परती वता मुंबय कन्सल्टन्स कॉन्फरन्स कितें जाता कितें केसूच कितें येना तुमची। Speaker sir, how much is the money spent on these conferences? And next time, hold a house committee and get this legal team to report to you. I am member of the house committee. I want to see. बाबा पैसे खंय वता ते आनी केस कित्याक येना? स्पीकर सर म्युनिसिपालिटीक आमी केस घाल्ले आमी जिखिल्ले राती आमी चीफ मिनिस्टरान हे केली रजिस्टर केली सुप्रीम कोर्टान म्हादयची केस कित्याक येना? प्रवाह म्हणून तुम्ही हे घालें कितें तें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां मूव केली प्रवाहाची एक मिटींग जायना कित्याक जायना? काय म्हादय तुम्ही सोडली उदक सोडले म्हादयचेर। म्हादयचो विषय सुप्रीम कोर्टात पावला ताका थोडो वेळ वतलोच। न्यायालयाच्या हियरिंगा प्रमाण ऑगस्टात म्हादयची केस कोर्टात येतली अशें विधानसभे भायर सुभाष शिरोडकारान मिडियाक सांगले। म्हादय इश्यूज आसा तो हायेस्ट ज्युडिशियस बॉडी इन द कंट्री म्हणजे सुप्रीम कोर्ट थंय तो दाखल जाल्लो आसा आनी आमी आमचे पद्दतीन आमगेले म्हादय सांबाळपा संबंधी जे कितें संरक्षण करपाक जाय जे डॉक्युमेंटेशन जाय ते थंय सगळें सबमीट जाल्लें आसा। तरी आसतना परत सुप्रीम कोर्टान पयर जेन्ना केस हियरिंगा आयिल्ली तेन्ना सांगलां की ऑगस्ट आमी सगळी केस घेता अशें म्हणून कारण प्रत्येक स्टेटीन जवळ जवळ 500-600 पानांचे अशें पेटिशन्स दिल्ले आसात किंवा ताका कॉरिजनम दिल्ले आसात आनी त्यामुळे ते सगळे वाचून हे करून सुप्रीम कोर्टान म्हटलें आसा की ऑगस्टान ही केस घेवया अशें। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।